ovo će biti sada dosta za upaliti pumpu hidraulike. 3 kočena cilindra sam promijenio. Stavio ove nove amortizere. Evo vidiš kako svijeća izgleda. Ventil od kipe. Curi malo, slini. Palo mi je na pamet da testiram. Dobar dan, ovo je zadnji posao sa tamićem. Tamić je prodan. Sutra ga moram isporučiti. Evo, točno godinu dana je prošlo da je u mome vlasništvu. Registracija mu ističe sada za par dana. Nije 28. nego 23. Fora je što ga je kupio prijašnji vlasnik, znači onaj od kog sam ja kupio. Tada ću ga tu iskoristiti još dok mi je na ranču. Onaj šuci dovesti vamo i još tako neke stvari. Već sam si dovezao sve ove betone sa tamićem, to takav i je plan. Znate što ovo nisam snimao, nije bila kamerica uz mene, ovo sam bagerom sve slagao kao Lego kocke. Rupe ću zapuniti sa betonom, komadima kojih imam i zaliti nekim gotovim betonom i imati ću betoniranu površinu. Ovdje mi je malo loše ispalo, vidiš ovdje imam brdo, a ovdje dolje mi pada. Nisam uzeo u obzir da će toliko jako ova svježa zemlja ovdje secovati. Pa ću morati ovo popravljati, ali imati ću betoniranu površinu gotovo besplatno. Ovdje mi je također i cigla koju sam svu očistio uz pomoć mojih ukućana. Hvala ukućani. I cigla je prodana i tako da i to isto mi ćemo ove betonske kocke također smo pripremili i prodali. I tamića, njegova isporuka je sutra, to je sutra je petak, kao što sam već i rekao. Evo, malo sam i tužan, baš sam se navikao. Prilično me je dobro poslužio nakon godinu dana. Šarafali smo, radili, popravljali. Ne znam, valjda 10 puta sam bio ispod. Valjao se, popravljao ovo ono. Od boljih stvari što sam ja napravio na njemu je da sam stavio ove nove amortizere. Evo vidiš, ovaj novi amortizer i ovaj. Tu sam morao i šasiju varit. To 3 kočena cilindra sam promijenio. Nove prednje kočnice, pumpu vode. Novu servisa sam naravno napravio. Filter goriva, pa problem sa onom plastičnom čašicom pred filtera što imao u prošlom videu, ako si pogledao. I eto, tamić, idemo te upaliti, danas te još koristimo i onda ide kod novog starog vlasnika. Evo, ovo sam nalijepio. Prvo sam tu stavio bijele katadioptere, pa su mi rekli na tehničkom da je to prekršaj, da bočni moraju biti naranđasti. I onda sam iskinio i stavio naranđaste. Ok, ajmo mi upaliti tamićka. Gledaj ti sada njega. Pa to je odlično, mašina baš dobra. Imali smo epizodu kada je akumulator oslabio za vrijeme zime, kad je bilo hladnije vrijeme, pa smo ga palili na Parkside-ov uređaj, što je funkcioniralo dobro i taj video si možda pogledao. U svakom slučaju, evo, radio nam ovdje svira, buka je pa se ne čuje, zvučnik je ovdje negdje ugrađen. To je prijašnji vlasnik ugradio. Ništa, ajmo mi raditi. Baš će mi falit malo tamić. Krećemo. Kretanje iz druge brzine, bez problema. Još alternator nije počeo puniti. Čekam da se malo zagrije, pa mu onda dam malo više gasa. Idemo, vozimo. Tamo moramo otići u rikverc. Ovako ti ide rikverc kod tamića. To.
Odlično. Sad mi trebaju dvije ruke, znaš, teško je voziti tamića, on ti nema servo upravljač, pa ovdje jačaš mišiće, a i kočnicu isto moraš stisniti. Gotovo sa dvije noge, da. Sad se malo ugrio, možemo mu dati gasa da počne puniti. Evo i to se dogodilo. Lijepo radi, baš dobro radi. Idem se ja tamo uparkirat i onda se vidimo iz bagera. Pozdrav iz bagera, tamića sam parkirao i sada krećem sa utovarom. Evo vidiš, ovo je sve što smo odvajali dobru ciglu i sada još ako tu ima još koje i to ćemo isto odvojiti. Van je baš malo vjetrovito, pa mi super paše biti u bageru i raditi ovaj posao. Odlično. Evo, dogodilo se i to na jedanput, znači da tamića više neću imati od sutra. I šta sada? Pa morati ću nabaviti neki drugi kamiončić, malo moderniji ili šta. Da, vidiš šta sam ti htio reći, ako imaš ovake poslove, uvijek si gledaj da si zemlju ili materijal, bilo šta, kupiš tamo od kraja i to sa dna. Evo, kao sada, to ti tako najurednije radiš. Jer gledaj, ako bi sada zagrabio je ovdje, možeš i to, ali oprezno, samo da ne pomakneš prema sebi. Jer svaki put, vidiš, pomaknio sam malo prema sebi. I svaki put tako zatrpat ćeš se i bager, neuredno će ti biti posao, imati ćeš više posla na kraju da to počistiš. Znači, ovo ti je najučinkovitiji način da grabiš sa dna što prije je moguće. I gledaj sad, ako ti smeta ova hrpa kao što meni smeta jer ne vidim šta radim, jednostavno je sruši dolje i ponovno uzmi. Bitno je da ovaj zid, ja to tako kažem zid, ali da tu hrpu ne povlačiš prema sebi, to je bitno. I tako ćeš biti brz i učinkovit. Sad mi ova hrpica ovdje smeta, to nju maknem. I još jedan trik. Sad kad je tako ruka jako zvani, znaš, nemoj odmah dizati u zrak, nego je približi sebi koliko god možeš. Vidiš, ja je oslanjam na tu hrpu i onda ovdje negdje dižem u zrak. Jer naravno, lakše ti je dizati ovdje teret nego ako ti je ruka ili poluga skroz ispružena. Mislim, to su samo neke male sitnice kako ja volim obavljati posao, jer na taj način olakšavam stroju rad. To ti želim reći. A ako voliš svoj stroj, ja volim jedan i drugi, onda gledam uvijek kako ću napraviti dobro posao, a da pri tome, naravno, pazim na svoj stroj. Jer sve to prije ili kasnije dođe, znaš, na naplatu. Radni cilindar, pumpa hidraulike, crijeva i tako dalje. Viš, sad sam već osjetio, ne znam da li si vidio ti, da bager mi se ovako počeo naginjati. I ne želim to tako nastaviti, nego si privučem kašiku bliže sebi, kako sam ti već i rekao, i natovario sam je punu, materijal mi ne ispada, a stroj nije ni zastenjao, da tako kažem. Gledaj, sad ću tamo onu gajbu lagano malo odgurniti. Ne želim je srušiti, ne želim je polomiti. To. I uzeti ovu hrpu dalje. Evo. Opet privlačim k sebi i onda tek idem u zrak. Valjda sam uspio dobro objasniti na šta sam mislio. Sad imamo super poziciju za rad i samo kupi sa dna. A to je pogotovo dobro ako radiš sa betonima, sa ciglom, sa krupnim kamenom.
baš sa krupnim kamenom, onaj 0,60 nema problema za njega. Sad ovu hrpicu opet srušimo dolje i ponavljamo postupak. I vidjet ćeš kako na kraju ćemo sve uredno napraviti. Ok, bager, ista priča, nagnio se. Jedan razlog je što stojim bočno, a ralica mi je ovdje naprijed. Evo, vidiš je gdje mi je ralica. I punimo mi, napredujemo. I pazi, ova kašika je isto ovdje dobra. 140 je širine i prijašnji gazda ju je povećao, proširio. Sad ću još lagano povući ovu ciglu prema sebi i ovu ovdje uz gajbu, isto ću pokušati, a da ne srušim gajbu. Lagano, lagano. Evo, čini se da će uspjeti. Odi cigla vamo. Evo, ne bi bilo gajbi ništa i da to sad srušim, ali evo, ja sam se malo igrao. Nema veze. Nastavljamo dalje sa poslom. Opet, od ispod kupimo i radimo. To. Više ćemo natovariti na zadnji kraj, manje na prednji od tamića. Isto tako da mu je lakše iskipati, jer lakše mu je ako ti je teret ovdje nazad nego ovdje tamo. Pa ako možeš, radi tako, znaš, da više tovariš na zadnji kraj, manje na prednji kraj. Iako na ovome tamiću stvarno kipa radi odlično, u leru ovo iskipa, vidjet ćeš baš kada budemo tamo kipali. Još koja kašika i biti će gotovo. Da, viš, jako brzo natovarimo sa ovime sa ovom kašikom. Počeo sam ti pričati, 140 je širina, ali ju je prijašnji gazda proširio, povećao volumen. Sad nisam napunio baš skroz punu kašiku, malo sam zeznio, ali prilično je dobro. Da, kad je povećavao tu kašiku, vidiš varove i ovo, onda su je krivo zavarali, sva je, vidiš, auswinkel, da tako kažemo, sva je ispala iz svoga iz simetrije, da, asimetrična je, kosom i stoji i to baš imam poteškoće kada moram nešto precizno planirati, zato što jedan rub je, ne znam, 3 cm niži. Čekaj, možda ćeš baš vidjeti sada ako je ovo ravno. Da, evo, ako vidiš, onaj tamo rub je već dodirnio tlo, a desni rub je u zraku 3 do 5 cm. Gledaj šta je sada dobro za napraviti. Ovo sve srušiti prema dolje da ne srušimo na bager. Slomio sam si ovaj kran da budem što bliži i sad kad to radiš, pazi da cilindar ne guraš si u materijal. Znači, pripazi na to. Evo vidiš, idemo baš dobro. I vraćamo se na početnu poziciju. Tako, znači, ništa nisam prema sebi pogurao, nisam si ugurao među gusjenice, nikakav materijal, čisto, uredno, baš onako kako i volim raditi, kako bi preporučio i tebi da radiš. Evo, ovo će biti sada dosta, mogao bi još malo natovariti, ali nema potrebe, iako vozim baš tu jako blizu. Svejedno moram 2 puta dolaziti, pa onda će tako i biti. Evo. Sad u tamić i istovar tamo, pa se vraćam po
drugu turu. Evo pogledaj Tamića, pravi je dečko, natovaren je dobro, moglo je još stati. Pogledaj koliko on ima prostora ovdje još, vidi gibnjeve, znači odličan je, pogledaj prednje, super, natovaren, a dobar. A inače ovo je sanduk drugi od zastavice, a i diferencijal također, zato je valja, malo je brži ovaj Tamić, 5 brzina ima, malo brže može juriti. To nije naravno prebrzo, na to mislim 70-80, što je za Tamića super, jer pazi, uvijek moraš paziti na kočenje, to je baš loša strana kod Tamića. Ova svijeća je ogromnog promjera, jaka je baš, curi malo, slini, tako je i bilo kada sam ga uzeo, pa gazda dobro zna šta je. Znači, iako sam sve kočnice napravio, 3 nova cilindra, nove prednje pločice stavio, to ovako kad si natovaren ne možeš se zaustaviti. Evo još jedna cigla iskoristiva. Ba da, sad ću ja uzeti rukavice i probrati još malo ako ima koja cigla, pa odvojiti i onda vozimo na kipanje, evo tamo. Stigli smo na poziciju, to jest na lokaciju, bez problema. Znači, od tamo smo se dovezli ovako tamo na brdo. Sada ćemo stranicu otvoriti, ovu stranu i ovu isto. Vidiš kakav to imam primitivni osigurač, dobar je. Da, šta sam ti htio reći? Aha, da, tamo sam ti pokazivao onu stranu. Vidiš, ovdje misliš da je sjeo. Ovdje ti se čini da je jako natovaren i sjeo, ali nije. Onaj blatobran je puno višlje gore, vidiš ovaj razmak ovdje i ovaj ovdje. Gledaj, vidiš, u tome ti je razlika, pa ti se zato to čini. Spremni smo za kipu. Još mogu otići možda nazad, možda ne mogu više, da vidim samo ovaj. Pa dobre, neću ovdje dalje riskirat. Dobre, to će biti dovoljno, tu ćemo sve iskipati. Sada palim pumpu hidraulike, ona je spojena na mjenjač. Ovo je ventil od kipe. Vidiš kakva dobra fora, pogledaj. Treba ga držati otvorenog. A poluga je ova za upaliti pumpu hidraulike. Na mjenjače moraš stisniti kvačilo i tu polugu pomaknuti. Sad ćemo to napraviti. Tu mi uglavnom trebaju uvijek 2 ruke za to. Upalili smo pumpu. Ne znam da li ćeš vidjeti. Da. Vidiš ovaj sada mali kardan. On sada vrti pumpu hidraulike. Uvijek kada prvi put dnevno palim pumpu hidraulike, ostavim je par minuta da u leru protjera ulje i onda tek krećem sa kipanjem. Ovaj kardan je malo je ekscentričan pa pravi takvu buku. Evo, sada je pumpa već proradila, daćemo mu samo malo gasa. To je previše. Evo, ovo mu je odličan gas za radit. I ovdje je njegova ručica. Da, bitno ti je provjeriti prije kipanja da si nisi zablokirao klinove. Ona dva su mi uvijek tamo. A ovaj držim ovdje. Kada tovarim bager, onda njega stavim obavezno da mi se kipa ne otvori kada gusjenicama se popnem tamo na zadnji kraj. I ovdje mi stoji fino na vidljivome mjestu, uvijek iz kabine pogledam kako je. Ok, spremni smo. Gledaj ti sada ovo, ovdje zavrnemo ovu našu ručicu, lagano. I kipa ide u leru. Pogledaj, baš je pravi dečkina. Ajmo Tamičko. Super. Idem sada ovdje da ga zaustavim. Treba sad stisniti kvačilo, da pumpa prestane raditi. To, čuo si. Malo ću se pomaknuti naprijed i nastaviti sa kipanjem. Ubacim u prvu brzinu, idem samo malo naprijed
sačekam. Evo, to će možda biti dobro. Sada ću ubaciti u neutral i podići kipu do kraja i zavrniti da ne pada. Idemo vidjeti kako smo iskipali, a polugu ćemo isključiti da pumpa se ne vrti. Evo vidiš kako svijeća izgleda, jaka je, velika je, konstrukcija je odlična. Ovo su oni amortizeri o kojem sam pričao, sve je prilično dobro, curi. Ovo je pumpa hidraulike, kardan, rezervoar, mašina. Sve znamo, sutra ga više nema. Aha, da vidimo kako je to meni ispalo. Ok, morat ću još malo trgnit, cuknit i krenit naprijed. I jedna hrpa je tu, drugu kipnem ovdje i to će biti to. Evo ga, tamić kiper, baš dobar sanduk, baš dobar. Malo mi ga je žao, ali treba ga ponovno registrirati, treba mu raditi limariju. Sigurno treba ponovno kočnice podešavati, prošlo je godinu dana i tako dalje i tako dalje. Idem ja raditi dalje pa se mi vidimo. Odradio sam to odlično, išlo je bez problema, sve je super iscurilo. Sjetio sam se još nešto što sam ti htio pokazati. Ovo je na primjer rikverc svjetlo, znači ovaj tu je prekidač rikverc svjetla koji ovako funkcionira kada ubacuješ u rikverc. To nije original sigurno, ali je tako napravljeno na ovome modelu i radi. Ovdje su mu ugradili reflektor, čekaj sad ćeš vidjeti gdje je, odvrnemo pumpu i sanduk se spušta. Ovdje mu se nalazi, vidiš, reflektor za rikverc. Eto. Pa da, sada sam ti to pokazao, valjda sam ti sve pokazao šta sam znao i šta sam sjetio. Da, još zatvorio sam kipu taman da se stignem zavući. Ovako gledaš ulje, spustiš još malo pa otvoriš, znači kada ti je kipa spuštena onda to, ali sam htio i ovo pokazati. Mnogi su mi tamo rekli, popravi kleme, napravi kleme, očisti. Pa napravio sam to i sad sam ti pokazao, tako da sam i to napravio. Eto, spuštamo, pazi, riješeno. Idemo na drugu turu. Palo mi je na pamet da testiram baš sada kočnice, evo makar ovdje nije asfalt nego je trava, ali već sam jedanput tu zakočio i ostavio sva 4 traga. Pa to je odlično, sad ću još jedanput malo desno pa da vidimo kako će biti. Ajmo malo sad vratiti u rikverc da vidimo šta smo ostavili sada. Sada gledamo desni trag. Da, prednje imamo i zadnje imamo. Možda mu kočnice i budu dobre. Evo nas u bageru. Namjerno sam stao ovako malo bliže sa kamiončićem, zato što ću vrlo brzo morati ići nazad, pa sam si to uzeo u obzir. Odlično, sad mi je ostalo još samo sitnarije. Ovo je jako malo ostalo, to poravnam. To. Tadam! Riješili smo. Evo gledaj kako to sada sve izgleda. Dosta dobro. Spremna je druga tura tamića da iskipam upravo. Plinove sam već pomaknio, pumpu sam upalio i sada ćemo jednostavno izvesti kipanje. Ovdje je ovaj sigurnosni treći klin i možemo mi, pogledaj sada kako ja to radim. To kreće kipa u leru. Sada sam još malo manje natovario. Gledaj sad kada se otvori stranica.
idemo zaustaviti. Ovaj cilindar je odličan zato što sam, vidiš, stane. Odličan. Opet ćemo stisnuti kvačilo da ne trpi. I isti postupak. Da sam ostavio slobodno ručno, možda bi ga sam teret pogurao. To se nekad dogodi. Evo, u prvu brzinu. I isto samo malo krenem naprijed. Malo sačekam da sve iscuri. Vjerujem da je to sve. Malo ćemo trzniti. To bi trebalo biti to. Ok, gledaj, sad ću zatvoriti. Tu. Ubacimo neutral. I podignut ćemo kipu još jedan put. Odlično. Isključim polugu. Sve kao i prvi puta. I idemo vidjeti. To. Da, odlično. Riješili smo to. Ovo ću samo podići stranicu ovako, pa će i ovo isto iscuriti. Evo, drvo odvajam na ovu stranu, ciglu na ovu, šutu ću ovdje raširiti, napraviti si put i sve prekriti sa crijepom. I ovdje ću se staviti 2 garaže i to je to. Tamić, pravi dečko. Evo ga, to je sve za ovaj video. A ako ti se video svidio, možeš ostaviti neki komentar i like. U svakom slučaju hvala ti na gledanju. To je sve. Vidimo se, doviđenja!